u nastavku našeg serijala u kojem posećujemo najbolje auto centre, odnosno automobilski servis u Srbiji. Evo nas u Petrovaradinu kod Novog Sada, na domak Bukovca. Nalazimo se u autocentru HAD. Miloše, šta ima novo kod vas? Što bi rekli, sve je novo. Preselili smo se na novoj smo lokaciji. Nastavljamo sa servisiranjem polovnih motornih vozila, lakih komercijalnih vozila koja nisu u garanciji. Tu smo da našim mušterima pružimo maksimalan kvalitet. Mogu da kažem, u Novom Sadu, bar vas kao servis bije ono što bi rekli dobar glas. Ne samo po tome što dobro servisirate mehaniku, već da ste se malo sada, što kaže, ne malo, nego da ste se malo više osavremenili što se tiče drugih nekih elemenata elektronike. Pa ja se trudimo se tu da ispratimo da našim mušterijima pružimo neku uslugu koja je na nivou ovlaštenih servisa, a opet da su im cene pristupačne i da mogu dobiti jedan kompletan asortiman kao da voze novo vozilo, iako voze polovno. U neformalnom razgovoru poverili ste mi se da vas jedna stvar jako ograničavala do sada u servisiranju automobila. Najveće ograničenje na stvari ovi novi sistemi na vozilima, da kod popravke tih sistema radara, kamera i toga, finalna kalibracija koja daje završenu reč svemu tome je bila teško izvaljiva. Imali su je samo ovlašteni serviseri, termini, visoke cene, tako da smo se unapredili na tom segmentu. Ako sam dobro razumeo, vi popravite automobil, ali ne možete do kraja da ga iservisirate, ali ne znate šta ste uradili. Bukvalno je to i sad smo se unapredili, uzeli smo sistem za centriranje tih radara, kamera, da bi mogli da završimo posao. Dolaze ovi iz policije kod vas da Pa te radare još ne radimo. Te radare još ne radimo. Miloše, koje vrste motora servisirate? Zašto ste specijalizovani? Pa radimo sve benzinske i dizel motore i sve vrste automobila, tako da to je neka grupa koja radimo. Električna vozila, to nam je negde u planu u budućnosti da napredujemo u tom smeru. Pretpostavljam da ste kao serviseri koji ste dugo u poslu radili sa mnogo tipa ulja. Koje se pokazalo kao najbolje, bar što se brenda tiče? Kao najbolje ulje do sada se pokazao Shell, pre svega zbog svog visokog kvaliteta, pa onda na drugom mestu asortimana, pristupačnih cena, Orbika kao dobrog distributera, tako da je tu čitav jedan niz kvalitetnih usluga i proizvoda. Kada smo kod Shell ulja, da li postoji razlika u tipu ulja i kvalitetu ulja u odnosu na starost motora? To je prvo pitanje, a drugo pitanje u odnosu na tip motora, dizel ili benzin. Naravno da postoji svaki motor, bilo dizel ili benzinski, ima svoje propisane fabričke specifikacije motornog ulja koje mu je potrebno. Orbiko kao ovlašteni distributer Shell ulja u Srbiji nam pruža kompletnu tehničku podršku. Preko Orbika imamo pristup Shell Lube Matchu, u kojem raspolažemo sa bazom podataka o količini, gradaciji i vrsti ulja za određeni tip motora. Sad ovako, primjer radi, ja sam prosečan srpski vozač, kupac automobila koji je kupio neke automobile iz uvoza, vozila ono baba do pijace, šta ja znam, sa 120-130 hiljada kilometara, on zapravo ima 300 ili 400 hiljada kilometara. Koje Shell ulje preporučujete za te motore? U te starije automobile sa više kilometara uglavnom i najčešće ide 5V30 gradacija. A kaži mi sad ovako da objasnimo publici, je li to malo gušće ulje, jel da? Pa da, jeste, u odnosu na ove novije generacije ulja, to je malo gušće. Dakle, ono što bi rekli, malo gušće ulje da zadihtuje. Da dobije kompresiju koju mu fali. Dobije kompresiju i da vozi još jedno 300.000 km, pa da ga prodamo kao odličan polovnjak. Malo prešao. Pa da. I sad ovako, na kraju ove naše epizode, šta bi ti izdvojio kao najvažnije za održavanje i dug vek jednog motora? Kao najvažnije, najbitnije je to redovno servisiranje, zamene ulja i filtera. Da se koriste originalna ulja, pripadajući ulja tom tipu motora i to je neki siguran znak da će taj motor da potraje duže. Eto, dragi gledalci, čuli ste ono najvažnije. Kvalitetno ulje je osnova za svaki motor, a ono što ja mogu da vam preporučim to je da čuvate vaše analogne automobile. Jednog dana će vam jako trebati kada dođemo u potpunu zonu digitalizacije, kada bilo ko sa strane će moći da isključi vaš automobil i da vam ograniči slobodu kretanja. Sa analognim automobilom koji je dobro održavan, uz kvalitetna ulja, vi ste sigurni još najmanje nekoliko decenija.